votre rapport complet sous forme de bonsoir à tous. Ouvrons ce journal avec une lueur d'espoir et une victoire majeure sur le front est de la République démocratique du Congo. Une débandade totale, c'est le sort qu'ont subi les forces coalisées rebelles sur les hauts plateaux de Fizi, au sud Kivu. Face à la puissance de feu des FARDC et à la détermination farouche des jeunes résistants patriotes Wazalendo, le verrou de Minembwe a sauté, laissant l'ennemi en déroute. Récit d'une nuit décisive. Le margravite, à collines fortifiées, débris tactiques. C'est un coup de massue historique porté au cœur de la coalition rebelle composée du Twirwanéo, du Ngumino, du M23 et des éléments de RDF. Dans la région hautement stratégique de Minembwe, l'étau s'est refermé sur l'ennemi. Au cours d'une embuscade d'une précision chirurgicale, tendue par les forces loyalistes et les Wazalendo, le célèbre colonel Serugabou, haut commandant de la milice Twirwanéo, a été définitivement neutralisé. Il a mordu la poussière aux côtés de plusieurs de ses lieutenants, plongeant ses troupes dans un chaos de commandement total. Mapambano makali sana bado yanaendelea kati ya koalisio ya barebele Ngumino, Turaneo, Zambapema, Red Tabara, RDF M23 au plateau de Fizi Minembwe. Mercredi 17 juin 2026, Colonel Serugabou wa RDF M23 koalisio ya barebele bote alianguka mwambiskade kali sana yenyewe Bazalendo na FARDC balimuvamia. Amepoteza maisha na watu yote wenye alikuwa nabo kule au plateau de Fizi Minembwe. Sawa gisi unaona pale message iko partage na unaona kama Munyarwanda njo mwenyewe iko na partage kwa bandugu yake gisi Colonel Serugabou wabo ameaga, donc amepoteza maisha na batu bote wenye alikuwa nabo kome ba escort na kikosi kinye alikuwa nakyo kule au plateau de Fizi Minembwe. Najua kama iko adisho barebele biko na tante tu kuatake FARDC na Wazalendo waone kama wanaweza kupata nefiske njia, lakini hali haiko tena mzuri sababu kwa boku pitia hakuna tena. Ni mwa ile tentative yenye biko natafuta bapate njia ama babomole, donc position moya ya FARDC na Wazalendo baone kama bandugu yabo benye biko nakuya komera mforo kutoka Rwanda banaweza bafikia njo huyu alienda kuanguka mwambiskade na kikosi kyote Kenya alikuwa nakyo bote bako neutraliser. Pris de panique, l'ennemi a tenté le tout pour le tout en utilisant la technologie. Entre 23h et 4h du matin, pas moins de 4 drones d'attaque ont ciblé les positions des FARDC. Mais la vigilance des forces de défense congolaises a payé. Aucune perte, aucun dégât. Les frappes ont fait pchit. Aujourd'hui, le drapeau national flotte fièrement sur les collines stratégiques de Kitavi. En fuyant, les insurgés ont abandonné les corps de leurs propres combattants. Les combats se concentrent désormais près de l'aérodrome de Minembwe, Minembwe Centre, où nos forces mènent un ratissage méthodique pour sécuriser chaque parcelle et protéger la population civile. Utajua kama hii vita ya le 17 juin 2026 y compris ba journaliste ya M23 bameikonfirme na inabaogopesha sana. Angalia hii message ya Steve Wembe, ni journaliste mkubwa wa M23, kila mtu anamjua. Unaona message yake anasema kama armée gouvernementale iko kuporte ya Minembwe, manake biko ndani ya Minembwe, wakati wowote bitu bitabadilika. Ni après tentative yenye huyu Colonel Serugabou alikuwa anatafuta kufanya kwenda kuprovoke FARDC na Wazalendo kwenye balikuwa njo moto uliwaka mpaka sasa hivi vita kali sana inaendelea kule mu au plateau de Fizi Minembwe kati ya FARDC Wazalendo na coalition ya barebele. Na wazo unaona date yenye kwa ile photo, maana yake message yenye Steve Wembe anatoka mkupublier le 17 juin 2026. Steve Wembe alipublie hii message na 12h54. Sasa unaiona pale ndio amepublie hii message. Donc ni après vita kali yenyewe inabafanya kubanyamazisha bote, donc ile propaganda yenyewe alikuwa biko nafanya mpaka unaona Steve Wembe mwenyewe anakuwa iko natengeneza uongo wa mingi sana kuvuruga bakongole na kubadistraire. Anaandika message ya jua kama hali kule haiko mzuri, tawezekana deja FARDC ko ndani ya Minembwe mkufanya ratissage. Donc moto mkale wenyewe balipata, kuko meme information nyiko naonesha kama haba baturaneo bale wenyewe balibakia kidogo balikimbia mpaka maiti ya huyu kiongozi Colonel Serugabou kama Serugabou na bale benzake bote wenyewe alikuwa nabo bote biko neutraliser pale. Hakuna hata mtu mmoja alipata tele mawazo wala kupata ile nguvu ya kwa kutosha hata maiti. Donc balikimbia bote bakayabandone mpaka sasa hivi vita inaendelea.
Maiti ya Colonel Serunga Abu na wale wengine bote paka sasa hivi kingali abandone mpori kwenyewe, alipotezea maisha kwenye alienda kuingia mwambiskade ya FARDC na bazalendo. Déroute totale de la coalition rebelle M23 RDF Twirwanéo face au FARDC et aux patriotes Ouazalendo. Le colonel rebelle Serugabou a été neutralisé avec ses hommes. 4 drones ennemis lancés cette nuit ont tous échoué. Les collines stratégiques de Kitavi sont libérées, ratissage en cours près de l'aérodrome de Minembwe Centre. La patrie ou la mort. Donner de la force à nos soldats. Max pour soutenir nos héros. Les FARDC et les Ouazalendo brisent la coalition M23 RDF Twirwanéo au sud Kivu. Wala hapana. Donc sasa hivi tutasema kama hii coalition ya barebele bakingali kule kwa aerodrome, donc mwele Minembwe Centre ile fasi kwenyewe ule Wilingoma wa Turaneo kama Turaneo alikuwa kunafanyia ile interview yake. Sababu mpaka sasa donc iko tu ni masite information njoko naonesha kama kule kuko vita mwa kali sana yenyewe. FARDC bako deja mumudomo wa Minembwe, manake wakati wote wanaweza shuka Minembwe sababu iko FARDC na bazalendo na coalition ya barebele bote bako napigania sasa kwa aerodrome ya Minembwe. Bazalendo na FARDC batafanya ratissage ndani ya Minembwe na Minembwe itakuwa sous contrôle ya FARDC na bazalendo. Donc sasa hivi vita iko mu aerodrome ya Minembwe kwenyewe, njo Minembwe Centre. Niba tulikuwa nauliza Minembwe Centre, donc hali kule ko ni ya heka heka. Coalition ya barebele Turaneo, Zambapema, Red Tabara, M23 RDF bako na sambaratika vibaya, bako na shikwa, maana yake bako na kimbia, hakuna wakusimama. Amekuwa napigania kumo Sinai, Irundu, ile maeneo yote njo yenyewe balikuwa, lakini sasa hivi après vita kali sana yenyewe unaona Steve Wembe anapiblie, donc ba journaliste yabo banapiblie. Sasa hivi FARDC na bazalendo bako Minembwe Centre na biko napigania mu aerodrome, donc wakati wowote hii coalition ya rebel najua sasa hivi ni exode njo iko. Bako njo nakimbia. Malgré ile vita inaendelea bako njo nakimbia sababu hali haiko tena mzuri kubale ba rebelle. Même leurs attaques de drones de minuit ont échoué face à la vigilance de notre armée. Les collines de Kitavi sont récupérées. Soutenons notre armée. Écrivez FARDC en commentaire. Donc FARDC na bazalendo wako natumikisha taktike moja hivi ya kutosha barebele peke yabo na kusauve population itoke sans sauf kusikwe mwenye atapoteza maisha. Unajua balikuwa bana installe armement yabo kwa ile mulima yenyewe wanaita Kitavi. Donc pale Kitavi njo yenyewe ilikuwa na donc ilikuwa na compliqué bitu kidogo, lakini ile mulima nao ilisha shikwa. Bunduki zote zilikuwa pale zimenyanganywa, ziko sasa mikono ya FARDC. Sasa hivi vita iko mu aerodrome, donc mu centre ya Minembwe kabisa. Nimekudanganya sema tama. Nakwambia mimi ndo babu wewe. Hauwezi kutukimbia, sisi ni wakongomani dogo. Tumekukuza, tumekutawaza, umepewa pete hapa haujasoma, lakini unakuwa colonel, unakuwa mpaka general. Jinga kabisa wewe. Tapambana na wewe mpaka mwisho. Amesema huyu ndugu ya kwamba aoni kabisa kwamba maisha yake yapo mikononi salama. Kwa hiyo kwa kibarua chake akasema anatamani ajisalimishe, aidha atafute njia afike Bukavu. Wakamwambia tutakujibu, wakamwambia tutafanya réunion d'urgence ndo majibu na tutakupa majibu baadaye. Yani majibu hayajafika, lakini Goma wameingia, watu ambao walioko Goma wafanye tu uchunguzi leo, na kama si leo mchana, yani usiku wataingia, kwa sababu ya kuogopa zile drones za wazee wakaze FARDC pamoja na wazalendo wasikwende kuwavurugia mbali. Watafanya kikao cha dharura kwa sababu ya kumjibu Sematama. Minembwe sio priority. Wamesema katika kundi lao kwamba Minembwe sio priority. Hata kama watakamata Minembwe, haiko hiyo, tuko na vile zetu mbili ambayo bado na ndo vile Minembwe haiko kitu. Wamesema katika hilo kundi. Sematama nadanganya hivi? Hamjaanza kuwakomaza ndugu zenu moyo, kwa sababu waliuliza watu ambao wako Tanzania na Amerika kwamba mbona inchi ambayo tunaiimba kila siku Minembwe, sisi ni Wanyamulenge wa Minembwe, mnaipana? Usikie akili za hao Wanyarwanda. Wanyarwanda wanasema wao ile inchi ni ya kwao, na ile inchi ndo wanajivunia kule Marekani kwamba wana inchi yao ambayo ni Minembwe, sio tena hata province au territory.
ambao ni nchi ambao ni Minembwe. Sasa wanaipana nchi yao kwa nini? Hawa watu ni wajinga eti. Yaani watu hawa wanaowashabikia na wewe ni Mkongomani kwa sababu ya kutafuta tumbo. Yaani wewe una akili. Yaani wewe kwanza ndio wakuchinja kumwacha hata Mnyarwanda mwenyewe. Mkongomani ambaye anamuunga mkono Mnyarwanda, ambaye anakuja na kusema Minembwe ishakuwa nchi tayari. Kisha wewe unamshabikia huyo Mnyarwanda, unaungana naye. Haujui anachokitaka yeye. Wewe hauwezi kufanya hata mbinu za kumchunguza Mnyarwanda, anakuweka pale tu kama mfanyakazi. Watu wa Kenya, watu wa South Africa, kwa sababu tu Moise Katumbi anafika kule South Africa na wapatia maseminari za $50. Watu wanaangusha mpaka na kichwa. Yaani mtu anatembea hana kichwa tena. Watu wa Kenya. Baadhi ya watu wako Kenya, South Africa na Uganda. Jamani, hii nchi ni ya kwetu. Mimi siko huko sana. Wewe utajaza hayo mengine ambayo nimeyabaki hapa. Kwa hiyo wewe jiandae kupata amani ya kudumu ambayo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwa Ntombolo Betuma mama ni mfumo wa Kitunga alisema kwamba natafuta amani, sio hii ambayo Kabila alikuwa anatudanganya leo wanaenda kufanya sijui mikataba yao, alafu baada ya miaka mitano tena ile vita tena inarudia. Tutafute kumaliza vita une fois pour tout. Si wote mingi bashasikia kama Minembwe balingiaka bakwetu bazalendo balikamataga ku centre Minembwe bakaingia mu centre ndani. Sababu ubu bwana buliona vile wenzabu banakuya ukafanya strategia uingie mule mu maandaki zabo kama maandaki ile matundu banachimbaka pengine bakatusha manguo bakaingia mu raia bakwetu bakaogopa kupiga ovyo juu inakuwa sana ni baraia atasema baliua batu. Kumbe bulingia mule butakuwa fanya surprise na ndio yenye balianza hii 19h huko mule mu centre benzetu baisha kuwa mule bakwetu biko kabisa bien bukalamuka jana 19h buba surprendre buba malize. Kumbe baibu biko chonjo batu biko forme kabisa na bazalendo pale bakawakisha kama lutala lwabo biko nalo 19h busiku giza asaika kwa mchana Minembwe yote ikakuwa mchana ile centre bakapigwa sana orubonjo bunakuwa kushambulia benzabo bonjo bunayoki sibulichomoka bulipigwa sana na hii mchana bangali banapigana mule msante. Sijui kama binaisha lakini bulipigwa na bitaisha tu sasa. Na basha vumbula kama hakuna raia kule. Bote ni basoda. Na bote ni barafiki banaficha bandugu yabo. Sasa utabembeleza aye, utaficha nani, utaacha nani? Boba kikamata wakwetu banauwa. Siye ya kurumia tu. Bali bakuta mule musantre bulifichamaga na haikuwa sema balifukuza sasa bakwetu batoke ngo bonjo banazibiti tu ile santre na bana baliua ba M23 sana. S'il vous plaît, prenez une minute pour liker, partager et faire circuler cette information afin qu'elle atteigne un maximum de personnes. Je peux vous exprimer ma joie et ma fierté. Depuis qu'on est arrivé ici, combien l'Ituri en général était sécurisé ou insécurisé. C'est-à-dire plus ou moins 80% du territoire était insécurisé. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons repris tous les territoires et nous avons au moins 80% du territoire sécurisé. Il ne nous reste plus que Boulé et les environs. Et cela grâce à qui? C'est là grâce à ces vaillants commandants que vous êtes en train de voir à côté de moi ici. À qui vraiment j'adresse mes très très sincères félicitations. Non seulement à mon niveau, parce que ces félicitations sont venues du commandant suprême. Les Congolais et les Congolaises peuvent aller suivre les matchs dans toutes nos communes, dans tous nos territoires. Les conditions sécuritaires sont assurées. Pour nous, c'est un événement. Après 52 ans, 52 ans, la Coupe du Monde, c'est aujourd'hui et nous l'avons aujourd'hui. Pour nous, les restes sont des formalités.
Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.